Ngaran. Kuan. Kuyanitan. Kuyanitan. Ano yung mga ngaran gad na ungod? Jisaya. Natanil Maximo. Ano to? Maximo. Jisaya. Natanil Maximo. O kuduti. Pira naman ni mo edad. Pira ni mo edad? Ha? Pira ni mo edad? 4. Pira ka na? Pira? 4. O kuduti. 4 na ikaw. Saan man yung papa? Jeremiah. Apelyido? Kuane. Santiago. Oh. Ano yung papa ba? Ano yung papa? Mo ni papa last na kasi sino papa? Sino papa? Jeremiah. Jeremiah. Santiago. Jerpen. Sino? Jeremiah. Maximo. Oh, kuduti. Yung mama, si Manyara. Yung mama? Yan, si mama? Ang tatong dito sangkay. Hindi naman saan kayo mama? Sangkay ni tatong. Yung mama? Sangkay. Oo, saan kayo mama ni Tato? Naman yan ang mama.